व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं जाने वाला हूँ एक दुनिया की दुबई की सबसे खतरनाक स्टाइल में, और ये जान भी आ सकती है। तो भी चलते हैं। ये है यूपी। ओ भाई, बहुत बड़ा मजा है।
मैं जाने वाला हूँ एक दुनिया की दुबई की सबसे खतरनाक स्टाइल में, और ये जान भी आ सकती है, तो भी चलते हैं। ये है यूपी। ओ भाई बहुत बड़ा मजा है। What this?
आई होप आपको ये वीडियो मतलब अच्छा लगा होगा डाउनटाउन दुबई का। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।